नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि 28 जुलाई रविवार 2024 मसीहा श्रावण मास कृष्ण पक्ष कर्कट 13 दिन। आज निषिद्ध खाद्य हेउछि नड़िया। तेणु करी आज आमे नड़िया को खाद्य हिसाब से ग्रहण करिबा नाही किंबा नड़िया रे प्रस्तुत कौनसी भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करिबा नाही। एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि राशिफल विषय। मेष राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज पूर्व थिबा बाधा विघ्न दूर हेबो। पारिवारिक जीवन सुखप्रद रहिबो। दाम्पत्य जीवन रे सामान्य कथा को नहीं मत पार्थक्य देखा देई पारे। आपणक सरलतार अन्य माने सुजोग नहीं पारंती, तेणु भाबी चिंती अन्य को सहाय्य करंतु, नहले परे पस्तेइबाकू पड़ी पारे। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण घर बाहर को गला बेले हनुमान को देहरे राशि तेल लगाई यात्रा आरंभ करंतु। देखिबे यह आपण को बहुत शुभ फल प्रदान करिवो। वृष राशि जात व्यक्ति विशेष माने आज विभिन्न दृष्टिकोणरू लाभवान हेबे। कर्म क्षेत्र आपणक पई शुभ रहिछि। आज कौनसी पुरातन मित्र बा बंधुक सहित साक्षात होई पारे। आपणकर पूर्वरु हजि जाइथिबा कौनसी गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बा कागजर संधान मिली पारे। संतान मानकर कार्यकलाप को नहीं खुशी अनुभव करिवे। स्वामी स्त्री मध्य संपर्क भल रहिबो। जहाँ भी पूर्वरु बाधा विघ्न थिला ताहा दूरीभूत हेबो। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण जेतेबेले घर बाहर को जाउछंती दही खाई दूर यात्रा करंतु। देखिबे यह आपनक पई बहुत भल रहिबो। मिथुन राशि जात व्यक्ति विशेष मानकर आज पारिवारिक जीवन सुखप्रद रहिबो। पूर्वरु जो मानसिक अशांति थिला ताहा दूर हेबो। आज आपण बुद्धिमत्ता बଳରେ ओ चतुरता बଳରେ असंभव कार्य को मध्य संभव करी देखाइबे। मातृस्थानीय व्यक्ति ठारू साहाय्य सहयोग पाइबे। आज सामान्य भातृविवाद देखा देई पारे। संतान को कार्यकलाप को नहीं सामान्य दुखित रहिबे। विद्यार्थी मानक पई ओ महिला मानक पई दिनटी आज शुभ रहिछि। आज आपणको सुस्वाद भोजन मिली पारे। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आज आपण घर बाहर को गला बेले भगवान गणेश को दर्शन करंतु एवं गणेशଙ୍କ पाखरे दुब अर्पण करी यात्रा आरंभ करंतु। कर्कट राशि जात व्यक्ति विशेष मानकर आज परिवार रे कौनसी वाद विवाद किंबा मतांतर मनांतर थिले ताहा दूरीभूत हेबो। मानसिक स्थिति सुदृढ़ रहिबो। अपराह्न पति पत्नी मध्य सामान्य मतभेद देखा देई पारे, तेणु जगी रखी चलंतु। विद्यार्थी मानक पई ओ गृहिणी मानक पई दिनटी शुभ रहिछि। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण घर बाहर को गला बेले भगवान गणेश निकटरे सुगंधित अगरबत्ती जलांतु एवं गणेश को प्रणाम करी यात्रा आरंभ करंतु। सिंह राशि जात व्यक्ति विशेष मानकर आज पूर्व थिबा बाधा विघ्न दूर हेबो। देह मन संपूर्ण रूपे सुस्थ रहिबो। पारिवारिक जीवन सुखप्रद रहिबो। सभा समिति किंबा कौनसी अनुष्ठानिक कार्य रे आपण निजको नियोजित करि पारंती। बंधु दर्शन और सुस्वादु भोजनर जोग रहिछि। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण घर बाहर को बाहरला बेले हळदी रंगर वस्त्र परिधान करी यात्रा आरंभ करंतु। कन्या राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज आपणकर पारिवारिक जीवन सुखप्रद रहिछि। धार्मिक कार्य प्रति आपणकर आज मन बळी पारे। बैंक बीमा इंश्योरेंस क्षेत्र रे कार्य करथिया व्यक्ति पई दिनटी आज शुभ रहिछि। दाम्पत्य जीवन रे कौनसी मत पार्थक्य थिले ताहा आज दूरीभूत हेबो। नूतन भूमि किंबा जमी क्रय करि पारंती अथवा क्रय करिबा पई डिस्कस करि पारंती। महिला मानक पई दिनटी शुभ रहिछि। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण घर बाहर को गला बेले लक्ष्मी नारायण को दर्शन करी यात्रा आरंभ करंतु। तुला राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज दिनटी भलरे जाउ नाही, तेणु करी जगी रखी चलंतु। खच्चातरे पड़ी पारंती। वाद विवाद परिस्थिति देखा देई पारे एवं कौनसी सामान्य कथा को नहीं मध्य आपण उत्तेजित होई पारंती। आज दिन रे आपण हठात काहाकू विश्वास करंतु नाही। भाबी चिंती भल भावरे जेकोसी कार्य निष्पत्ति नियंतु। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन रे मतांतर देखा देई पारे। भाई भौणी मध्य कलह देखा देई पारे। महिला मानकर शाशु ननदଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ତେଣୁକରି ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କାହାରିକୁ ବି ଉଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘର ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ସଭା ସମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ 7ଟି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ମନ ଭିତରେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 9 କୋଟି ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। କୌଣସି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ କାଳି ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ଓ ଗୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। ଆଜି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିପାରେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘର ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଚନ୍ଦନରେ କେଶର ମିଶାଇ ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।